أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها المشاهدون الكرام لقناة المعرفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي على تنوك على بركداك ولن من دون لجل كجما كل بلا جلين دنيا تي في سانف مالكون مالكوكا أنا فول بلا جلين وتملين كوفي أنا انفيتي بي أودي الشيخ أبو بكر يعقوب دوكوري أنا ولي أنا استوديو كنو أنا ولي جابي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أو تملين كوفي كابين شيخو كولي كجو نو يانا شيخو فقير الله وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أني إيري كفراكا أي ولي كجو مك كتا مرتان جمانكا كابين أو فاجي بايما فاجي باركالي نالا سوناما يولي كوني كا seka nyofoli kanye yala albiam seka familial soro vagin kan to gomi ola ngal demadan bamulo yani anga do ngal babu kono ami ta kono fladima ka jama bismillah falo anga soro ka do babu kono inshallah taala alhamdulillah والصلاة والسلام رب العالمين على المبعوث رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سادة المتابعين الأعزاء لقناة المعرفة. شيخ الحسن دانتي أمبيفو أي وللي من نيشيما كان دنيا تي في لا ياسا كان وكاين غالو جابي شيخ يعقوب دوكوري أني نيرة أني aywa wulika jɔ min kɛ Muritani sisan n'o ye weleli n'a ɲɛsira an ma k'a fɔ an ka taa ɲɔgɔn kunbɛ ba la ɲɔgɔn kunbɛ min an bɛ se k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn kunbɛ don mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afiriki ɲɔgɔn kunbɛ ba don yaasa bɛn kuma ka taa kɛ n'Ala sɔnna a ma an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw sigilen don o ye image ye u mago bɛ k'a dɔn mun de kɛra ye k'a faamu mun kɛra mun fɔra kɛra cogo di a y'an weleli min k'o la inshallah an b'aw ka ɲininkaliw kɔnɔ n'Ala ye min nɔgɔya an ye jaabiw la an b'o d'aw ma inshallah. O kuma ka duwawu kɛ ya rabbi Ala ka faamuyali ko ɲuman di lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma. Amiin ya rabbi. A Cheikh Abubakar Yakubu Doucouré ɲininkali fɔlɔ a ye wuli ka jɔ min kɛ ka taa Muritani jamana kan yala kun jumɛn kun b'a la aw taara aw ye tile joli kɛ yen yala Mali kɔnɔ aw dɔrɔn de taara wa tari jamakulu wɛrɛw kun bɛ Mali jamana. A diyara n ye an taara Cheikh Yakubu Doucouré ci bilala ma k'a fɔ Muritani ɲɔgɔn kunbɛ bɛ yen jɔnni ye ci bila a ma ci bilala ne yɛrɛ fana ma olu bɛ wele ko al-Mu'tamarul Ifriqi li ta'ziz as-silm Congrès africain pour la consolidation de la paix. Olu de ci bila Cheikh Ouma aywa ne yɛrɛ ye ci dɔ sɔrɔ k'a fɔ a ka d'u ye an ka taa u ka congrès participer deuxième congrès de kun don congrès filanan de kun don Afrique niveau la n'a bɛ kɛ Nouakchott premier congrès o kɛra 2020 janvier hakila le 21 22 23 janvier 2020 au kɛra congrès fɔlɔ ye o ye Cheikh wele Cheikh Yakubu Doucouré o ci bila ne yɛrɛ ma an taara participer Nouakchott Mauritanie faaba la o thème kun ye ko dawrul islam fi Ifriqiya at-tasamuh wal i'tidal ضد التطرف والاقتتال ko silamɛya jɔyɔrɔ silamɛya ka rôle silamɛya ka baara Afiriki kɔnɔ cogo di ayiwa nɔgɔya sira kan ani yafaɲɔgɔnma sɔn nɔgɔya sira ani ka ko kɛ cɛmancɛ la ka tilen mais ka sɔrɔ i m'a kɛ ni gɛlɛya ye o bɛ se ka bila cogo di gɛlɛya ni dansago nɔ la Afiriki kɔnɔ wala o kun ye walandaba de ye gɛlɛya yala o gɛlɛya de bɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kan bi monde islamique kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc o kɛra 2020
janvier 21 22 23 donc an y'o participé alhamdulillah et en 2022 temps min kɛra le 8 le 9 le 10 février n'o ye an bɛ kalo min yɛrɛ la o kɛra ɲɔgɔn kunbɛn ye min fana an bɛ se k'a fɔ a bonyana ka tɛmɛ fɔlɔ kan min bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ ale a ɲɔgɔn kunbɛn jamana caman de tun bɛ yen Mali fana mɔgɔ caman welela ka taa Nouakchott n ye tɔn min f'i ye n ye jɛkulu min f'i ye n'o ye al-Mu'tamar al-Ifriqi li ta'ziz as-silm alhamdulillah cɛkɔrɔba dɔ de b'a ɲɛfɛ nin ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen alhamdulillah ala y'a bonya ta k'a di maaba dɔ de ma Mauritanien de don a tɔgɔ ye Abdallah Ben Bayya dɔw ko Abdallah Ben Mahfouz Ben Bayya an b'a fɔ al-allama al-sheikh Abdallah Ben Mahfouz Ben Bayya donc قدس الله سره وأطال عمره wa baraka fi umrihi ale de ye nin ko in bɛɛ lajɛlen sababu ye mɔgɔ kelen ale de ye nin bɛɛ lajɛlen cɛ kelen mais bi jamanaw de b'a nɔfɛ a ka hakilila kama jamanaw de b'a nɔ donc an da bɛna don a la don dɔ la sigi dɔ bɛ kɛ man huwa hada sheikh الشيخ الجليل العلامة عبد الله بن بيا n'ala sɔnna ma o sigi an b'an da don a la ka walawala hakilila jumɛnw de b'a la a ye diinɛ faamu cogo di munna bi jamana babaw de bɛ ka boli ale ka hakilila nɔ wa jamanaw de kɛlen bɛ k'u yɛrɛ bila a ka minan kɔnɔ sinon ni ɲɔgɔn ye ba minnu bɛ kɛ miliyari ko de don miliyari caman mais o t'u si u ɲɛna an y'a fɛnw dɔw ye voilà inchallah alhamdulillah i da sera ma k'a fɔ maa caman tun bɛ kɛnɛ kan farafina surtout farafina mais ne b'a fɛ k'a dɔn Mali la yan e ni Cheikh Yakubu Dukure yɛrɛ kɔfɛ jɔn wɛrɛw tun bɛ kɛnɛ kan bon alhamdulillah congrès fɔlɔ min kɛra n'o ye 2020 o la Mali Cheikh Yakubu Dukure ani ne ka fara Imam Mahmoud Diko kan ani al-ustaz wa da'i al-mashhur Mahi Watra hakili b'o de la an ka congrès fɔlɔ o la hakili b'o de la ani Cheikh Hussein Jakite a Cheikh Hussein Jakite a docteur Zubair Maïga voilà donc hakili b'olu la mais ɲinan ta 2022 o délégation bonyana kosɛbɛ mais a dabɔlen don a kama fana délégation malien min taara ɲinan fɛn fɛn ma 30 ye ou bien dɔ b'o sanfɛ a b'o bɔ hakili la a bɛ 34 bɔ ti 40 bɔ kosɛbɛ mɔgɔw taara kosɛbɛ a kun ye min ye pour que maliens yɛrɛ ka se ka taa gɛrɛ ɲɔgɔn na ka kuma ɲɔgɔn fɛ parce que bɛn de bɛ ka ɲini donc a ka bɔ kuma dɔrɔn na ka se k'a kɛ waliya ye fo mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ waati b'a min de fɔ an ka kumaw kɔnɔ alhamdulillah ala y'a nɔgɔya ne ye n ye sɛbɛnni yɛrɛ k'a kan mais an da bɛna s'o ma n taara ni sɛbɛnni in fana ye mais ne ye sɛbɛnni in kɛ ɲinan tɛ dɛ ne ye sɛbɛnni in kɛ depuis n bɛ kalandenya la Libi mais n'i y'a ye i b'a fɔ k'a kɛra bi de k'a dabɔra fana bi problème de kama parce que problème minnu b'an da la bi depuis an bɛ a problème commencera ka wuli solution tun bɛ ka ɲini a la o waatiw kɔnɔna la fo mɔgɔw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na de mɔgɔw fo a ka ɲɔgɔn dɔn a tɛ se ka ɲɔgɔn dɔn n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na taaruf yakunu bi taqarub n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na en ce moment a bɛ bɔ ɲɔgɔn ka ɲumanyaw kalama sinon n'aw yɔrɔ ka jan kuma caman bisigiyaw de bɛ na a bɛ min ye ɲɔgɔn na dɔrɔn o tɛ kɛ ɲuman ye ka caya mais n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na a ka ca ala fɛ a bɛ commencer ka sentiment bɛ na pour que aw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc Mali mɔgɔ min taara a bɛ se mɔgɔ 30 ani dɔɔni ma voilà mais n bɛ se ka n da don shakhsiyatu minnu tun bɛ yen dama damaw la Cheikh Yakubu Dukure olu ye mɔgɔkɔrɔbaw ye ale kɔfɛ shakhsiyaw tun bɛ yen an ka au conseil islamique ɲɛmaaba Sherif Usman Madan Haidara fana tun bɛ yen ayiwa nin tun y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka taa congrès participer Imam Mahmoud Diko ale fana tun bɛ yen mais nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye an ye congrès participer li depuis a siɲɛ fɔlɔ an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye fɔlɔ kɛ nin tun y'a ka filanan ye donc ka fara shakhsiyabaw kan i b'a fɔ n ye docteur Zubair Maïga min fɔ
bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ bi an ye kibaruya min sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ minnu ye arabu kalan kɛ arabu fɔniw la cadrew la ka kɛ cadrebaw ye ka tila ka jɔyɔrɔbaw occuper Mali kɔnɔ ma d'a la ni mɔgɔ b'ale sanfɛ mɔgɔkɔrɔba dɔ bi a bɛ san 80 bɔ mɔgɔkɔrɔba don donc ka fara wajulikɛlabaw kan i n'a fɔ Mahi Watara ninnu ani Cheikh Al-Hussein Jakitew jamana ma mɔgɔ bila ka taa tari bon o nin ye wajulikɛlaw ka ani karamɔgɔw ka niveau ye personne ressource mais jamana ka niveau la Mali ministre fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ministre des affaires religieuses n'o ye diinɛ ministre ye o tun bɛ yen docteur Mohamed Kone ka fara colonel major Ismail Wage le ministre de la réconciliation ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la jamana ye minnu bila ka taa alhamdulillah Mali ka délégation de tun ka bon ni délégation tɔw bɛɛ ye. Mais est-ce que vous connaissez parce que ko kɛlɛ bɛ Mali la o de do tari jumɛn de do? Bon a kun ye parce que Mali bɛ situation min kɔnɔ sisan actuellement donc bolofa kan ka da Mali kan yaasa ka se k'a lajɛ solution minnu bɛ se ka sɔrɔ sigi ka kuma bɛ se ka kɛ cogo min maliyɛnw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faamu en même temps jamana wɛrɛw fana an dafɛ jamanaw olu fana bɛ se ka u da ɲuman don an n'u ka ɲɔgɔn faamu pour que gɛlɛya bɛ wuli cogo min. Alhamdulillah ɲininkali ma ban Cheikh i filɛ ka nin congrès min fɔ tan n'an ma fili Cheikh ye taama dɔ kɛ ka taa yanni ka kɔni ye a ye taama kɛ ka taa Dubaï n'an ma fili n'a tila n'a taara o fana na kosɛbɛ o taama in b'a fɛ k'a dɔn est-ce que relation bɛ ani nin cɛ et puis bon maintenant est-ce que différence jumɛn bɛ a fila ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ taara i ye mun ye bon n'i y'a ye n ma Dubaï ta fɔ sinon a bɛɛ ye mɔgɔ kelenw de ye le congrès mais Dubaï ta ye Moutamar Abu Dhabi le Silm congrès Abu Dhabi pour la paix mais a bɛɛ ye mɔgɔ kelenw de ye mais Abu Dhabi ta ye c'est universel c'est mondial donc u ma Afrique daw la u ko o tɔgɔ ye congrès Abu Dhabi pour la paix donc olu o bɛ diɲɛ bɛɛ ça concerne tout le monde mais Mauritanie ta ça c'est pour l'Afrique congrès africain pour la consolidation de la paix donc ça c'est au Mauritanie au siège bas de Mauritanie voilà donc sinon o mɔgɔ kelenw de fana bɛ Abu Dhabi pourquoi Abu Dhabi n ye cɛkɔrɔba min tɔgɔ fɔ n'o ye Cheikh wala Allama Abdallah Ben Bayya ale ka jɔyɔrɔ ale ye raïs Dar el-Ifta de Imarat les États-Unis d'Arab u b'a fɔ ma cogo min Imarat al-Muttahida al-Arabiya Emirat Uni donc olu ka diinɛ soba min bɛ yen ni diinɛ ko ɲininkali bɛɛ bɛ kɛ yen de n'olu ye min fɔ baara bɛ kɛ n'o de ye o ɲɛmaaba o ye Al-Allama Abdallah Ben Bayya ka sɔrɔ Mauritanien de don mais n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la n ko jamanabaw de bɛ ka boli ale yɛrɛ tɛ dɛ mais a ka hakilila a n'a ka diinɛ faamu cogo a n'a ka manhaju n'o y'a ka méthodologie ye ani Cheikh Yakubu Dukure fana ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ a taara sɔrɔ k'a fɔ à peu près o hakilila kelen de b'u fila bɛɛ la diinɛ faamu la Cheikh Yakubu Dukure fana kelen bɛ k'o de minɛ a bɛ k'o de fɔ maliyɛnw ye fana fɛn fɛn ye san 40 ye a b'a bɔ k'a fɔ nin de ye solution ye pour que an ka bɔ diinɛ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ diinɛ ka bɔ gɛlɛyaba kɔnɔ diinɛ ka kɛ hɛrɛ de ye i b'a fɔ kira nana cogo min sallallahu alaihi wasallam ka kɛ hɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen ma diinɛ ka kɛ bonya ni ɲɔgɔn faamu ye donc a bɛ fɔ a ma i yɛrɛ y'a fɔ cogo min al-manhajul wasati la méthodologie juste milieu en islam donc hakililaw de ka gɛrɛla ɲɔgɔn na o de y'a to maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kɔnɔna la Abu Dhabi fana ta o kun ye Cheikhu de ye wele bila Cheikh Yakubu Dukure ma donc ani ne taara ɲɔgɔn fɛ yaasa ka taa Abu Dhabi congrès participer alhamdulillah kumakan laban jumɛn b'i bolo conseil la k'a di mɔgɔw ma maa minnu ma kɛnɛ sɔrɔ ka taa kɛ i taara i ye fɛn mɛn awɔ bon kumakan min bɛ n bolo n bɛ fɛ k'a fɔ fɔlɔ maaw ka faamu k'a fɔ jamana min tun bɛ yen fɛn fɛn ye jamana ayiwa 30 ni kɔ ye jamana 40 a bɛ taa o la fɛn fɛn ye jamana 40 ye a bɛ taa o la participants mɔgɔ minnu welela ka bɔ o jamanaw kɔnɔ bɛrɛ t'a jɛ maa 300 la 200 ni kɔ bɛrɛ t'a jɛ 300 la yalɔ a bɛɛ ye africains ka ca o la an b'a fɔ ten asiatiques b'a la mais africains de ka ca américains b'a la
européens b'a la continent bɛɛ b'a la. A ka sɔrɔ mondial la mais bon c'est mondial mais comme il y a fɔ cogo min parce que fanga de b'u la minɛ hali n'u y'a kɛ Afrique mais u bɛ mɔgɔw wele ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ mais comme Nouakchott tan nin ça c'est pour l'Afrique hali n'u mɔgɔw bɔra diɲɛ fan bɛɛ mais c'est continental c'est pour l'Afrique donc Abu Dhabi ta kɔni ça c'est pour tout le monde sinon hali Afrique ta mɔgɔw bɛ bɔ fan bɛɛ mɔgɔw bɔ Asie u bɛ bɔ yɔrɔ caman u bɛ na donc n bɛ se ka min fɔ pour que ka aw ka ɲininkali nin ka se k'a kun cɛ o de ye an ka faamu ka fɔ jamana wɛrɛw de bɛ ka anw ka maabaw valeur dɔn bi k'u ye k'a dɔn k'a fɔ nin karisa min filɛ nin ye ani dɛmɛ ka kan a ka hakilila man ka to dugu la i b'a fɔ imarati ye al-allama Abdallah bin Bayya ka hakilila ye cogo min hali ni an ka jamanaden tɛ mais ni a ka hakilila kama an b'a minɛ k'a kɔrɔta an ka jamanaden bɛɛ sanfɛ ale ka martaba officiellement o ye premier ministre ka martaba de ye imarat rais dar el-ifta i y'a ye olu ye diinɛ bonya cogo min diinɛ soba ɲininkaliw bɛ kɛ yɔrɔ min o ɲɛma o ka place o ni premier ministre ka place de ye kelen ye an ko k'an silamɛ jamana ye an ko bɛ fɔ fan bɛɛ silamɛya la mais an ma organiser donc il va falloir que an ka organiser Cheikh Yacoub Doucouré bɛ wele bi masabat yani mufti Mali Jumhuriyat Mali ale yɛrɛ ma yɛrɛ tɔgɔ wele mufti anw ma wele mufti mais mufti kɔrɔ ye di jamana diinɛ koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲininkali bɛ kɛ min na n'a ye min fɔ jamana bɛ baara kɛ ni o de ye o de ye mufti ye olu de y'a ye yɔrɔ jan dɔɔnikɛlaw don k'u ka enquêtes kɛ ka jateminɛw kɛ k'a yɛrɛ bila sɛbɛnni la ka conférences d'a ma siɲɛ fɔlɔ la o tun t'a wele mufti mais laban in na u b'a tɔgɔ u bɛ min sɛbɛn a kɔrɔ o de ye Mali mufti ye olu y'a ye o de ye Maliyɛn y'a ye o ye o Mali m'a ye o ye o officiellement olu b'a minɛ ten de u b'a wele ten de wa u b'o de sɛbɛn a kɔrɔ u b'a labaara ɲɔgɔnya o cogoya de la Fakirullah yɛrɛ yala conférence kɛ ta Cheikh Yacoub Doucouré maa minnu ye conférence kɛ Mali la mɔgɔ fila de don officiellement don fɔlɔ la ouverture don ayiwa Cheikh Yacoub Doucouré conférence tun b'a bolo a ye conférence kɛ mais don filanan na comme congrès kɛra don saba don filanan o tun ye Imam Mahmoud Diko ye Cheikh Yacoub Doucouré ka conférence thème kɛra jumɛn ye at-tamazhub les tendances en islam c'est-à-dire ka kɛ sira dɔ la silamɛya kɔnɔ yalɔ bi o hakilila in de bɛ yen n'i ti sira la yɛrɛ dɔw bɛ bɔ silamɛya kɔnɔ donc sira minnu bɛ silamɛya kɔnɔ hakilila minnu b'a kɔnɔ école minnu b'a kɔnɔ donc o faamu cogo ɲuman hakililaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais ka sɔrɔ an bɛɛ bɛ diinɛ kelen de la a kana kɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais a kɛ ɲɔgɔn minɛ ani fanga ye donc a ka conférence tun b'o de kan a ye nafaba kɛ fana hakili la Mali la yan ORTM yɛrɛ ye a image dɔw bɔ an y'a ye pour que maaw k'a faamu k'a fɔ an ka siraw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais an bɛɛ bɛ diinɛ kelen de la o faamu fitininw fɔ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn kɔ o man ka kɛ kɛlɛ ye an ni ɲɔgɔn cɛ Imam Mahmoud Diko don filanan na ale ka thème kun ye al-musalah al-wataniya la réconciliation nationale ale yɛrɛ ka faamu ye mun y'a la a n'ale yɛrɛ ka expérience a yɛrɛ ye tajiriba min k'a la donc a yɛrɛ ye min vécu a la k'a ka dɔ fɔ o la donc alhamdulillah nin conférencier fila u ye tɔgɔ duman di Mali ma kosɛbɛ parce que u ka conférence ye nafa kɛ alhamdulillah rabbil alamin yani tali cɛ an b'a kalama k'a fɔ i tun bɛ ka sɛbɛnni dɔ fara ɲɔgɔn kan ka bɛn Moritani ta in ma yala e yɛrɛ talen e ye conférence kɛ tari ma conférence kɛ o sɛbɛnni fana ko kɛra cogo di bon alhamdulillah rabbil alamin n y'a f'i ye cogo min mɔgɔ bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka na mɔgɔ minnu bɛ na mɔgɔ babaw de b'u la dante parce que mandat dɔw la o ministres caman de bɛ kun bɛ kɛnɛ kan jamana wɛrɛw ministre Égypte ministre des affaires religieuses o bɛ na san o san a la Égypte ka fara jamana wɛrɛw ministres kan président Niger président kun bɛ yen ministres caman de bɛ na koyi ministre kelen fila saba tɛ dɛ ministres caman de bɛ na a la mɔgɔ baw ani dɔɔnikɛla baw Azhar dɔɔnikɛla baw i bɛ minnu yɛrɛ ɲini Azhar la Égypte tu ye olu bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɛnɛw kɔnɔ donc mɔgɔ ka ca waati korolen don conférence tɛ di bɛɛ ma mais kuma dɔw u bɛ maaw bila
aw bɛ se ka sɛbɛnniw kɛ n'aw taara n'a ka sɛbɛnniw diya u bɛ baara kɛ n'a ye alhamdulilahi rabbil alamin ne yɛrɛ de y'a bɔ n yɛrɛ la ɲinan n y'u ka hakilila faamu alhamdulilahi y'a sɔrɔ n ye baara dɔ kɛ hakilila in kan n y'o amélioré donc a tɔgɔ ye at-ta'aruf bayna al-anam yajlibu li al-alam as-salam donc ɲɔgɔn dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ sababu ye ka na ni bɛn ye diɲɛ yɛrɛ de kɔnɔ f'an ka ɲɔgɔn dɔn donc n ye sɛbɛnni k'o de kan sɛbɛnni in talen u y'a lajɛ a diyar'u ye kosɛbɛ donc u ka rapport fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ la u ye sɛbɛnni minnu bɔ a kɔnɔ ma d'a la mɔgɔ minnu ka i ye sɛbɛnni kɛ u ye minnu ka sɛbɛnni ta ma d'a la n'a bɛ tɛmɛ 2-3 kan ne ka sɛbɛnni yer'o la donc a bɔra rapport fɔlɔ alhamdulilahi voilà donc don sabanan n'o tun ye clôture ye alhamdulilahi rabbil alamin o tɛ conférence o ye discours ye donc an ka conseil islamique ɲɛmaaba n'o ye Cherif Ousmane Madane Haidara donc u ye kuma d'a ma yaasa Mali délégation min taara ka se ka foli kɛ délégation tɔgɔ la alhamdulilahi rabbil alamin a fana kumana a ye foliw kɛ alhamdulilahi rabbil alamin kuma ninnu a ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya ni laban Ala ka di u bɛɛ lajɛlen ma inchallah o kumana ka bɔ k'i yɛrɛ fɔ i ka wele jaabi la k'a ɲini Ala fɛ sini kɛnɛ Ala ka kalifa ni ma nin kun ye an balimakɛ a Cheikh Abubakar Yakubu Dukure ale ka kɔrɔfɔ ye wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh